কনফাৰ্ম হয় নাই স্বাগতম জনাইছো মই দীক্ষিত শৰ্মা JEE নিটৰ যি পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাসমূহ সেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিন্তা আহিছে যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত সকলো পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কেনেকৈ চলাব সমান্তৰালকৈ যিবোৰ সিভিল সাৰ্ভিসৰ এক্সাম আছে সেই সমূহৰ বাবেও প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰি আছে কিন্তু কোভিড পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে যি অনলাইন ক্লাছ আছে সেই অনলাইন ক্লাছৰ মাধ্যমে যাব লগা হৈছে বহু কোৰ্স তেওঁলোকে বুজি পাইছে যদিও তেওঁলোক বিপদত পৰিছে যে কেনে ধৰণে তেওঁলোকে নুবুজা কথাখিনি কেনেকৈ যাব বা পৰীক্ষা তেওঁলোকে কেনেকৈ দিব এই গোটেই প্ৰসংগত আমি যোৱা কালিৰে পৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ লগত বিশেষজ্ঞ থাকে আমি সেই বিশেষজ্ঞৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক সেই সমস্যাসমূহ সমাধান বা সেই টিপছখিনি দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছো আৰু আজি আমাৰ লগত USTMৰ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকসকল আমাৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে মোৰ লগত উপস্থিত আছে দিনেশ লাহোটি তেওঁ VP ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ভিজন 50 যি USTMৰ এটা অংশ হয় তাৰ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁ আমাক JEE আৰু নিটৰ যি পৰীক্ষা আছে যি নিট JEE এডভান্স যি পৰীক্ষা আছে তাৰ সন্দৰ্ভত যিখিনি আশংকা আছে তাৰ সন্মুখত যিখিনি প্ৰশ্ন আছে তেনে ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ দিব পাৰিব আমাৰ লগত আছে প্ৰদ্যুম্ন ফুকন তেওঁ জয়েন্ট ডাইৰেক্টৰ হয় সেন্টাৰ ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম USTM তেওঁৰ মাধ্যমেৰে আমি সিভিল সাৰ্ভিসৰ যিসকলে নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ আমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই প্ৰথম দিনেশ লাহোটি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে সেপ্টেম্বৰ মাহত নিটৰ পৰীক্ষা হ'ব JEE পৰীক্ষা হ'ব JEE এডভান্স যি আছে তাৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু সময়টো খুব কম এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি গুৰু মন্ত্ৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি টিপছ দিব যে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যে তেওঁলোকে যি এটা প্ৰেছাৰৰ মাজত বৰ্তমান থাকিব লগা আছে এটা চাপৰ মাজত থাকিব লগা আছে তেওঁলোকে নহয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলো থাকিব লগা হৈছে যে এই মুহূৰ্তত কি কৰিব লাগিব আৰু কেনে ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব खूब भाल क्वेश्चन देखिए अभी जो सिचुएशन है जहाँ पे एक पेंडेमिक का सिचुएशन तो है ही इसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्योंकि हम सब जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है स्टूडेंट के लाइफ में अभी मैं आपको कुछ सजेशंस दे सकता हूँ इमीडिएटली और बाकी के लिए हम आपको बता सकते हैं कि हम एज ए प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प कर सकते हैं आपको देखिए एक बहुत ज़रूरी पार्ट है वो ये है कि क्योंकि स्टूडेंट्स को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बोर्ड एग्जाम्स के प्रति ज़्यादा होता है तो अभी बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पैटर्न को समझें काफ़ी स्टूडेंट्स को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से और जो पेरेंट्स देख रहे हैं आपको भी पता होगा जो नीट का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न भी चेंज हो गया है थोड़ा सा स्लाइड चेंज आया है उसके अंदर पहले 45 क्वेश्चंस आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में अभी क्या कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं कि बच्चों को अभी और ज़्यादा सपोर्ट देना है हमें क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसा है तो इसके लिए नीट ने मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक अच्छा वेलकमिंग मूव है उनका जहाँ पे वो ये कर रहे हैं कि हर सेक्शन में इंस्टेड ऑफ आस्किंग 45 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग 50 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल है मतलब जो सेक्शन A सेक्शन B करके कर दिया है हर सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 35 क्वेश्चंस कंपलसरी है और 15 में से आप कोई भी 10 क्वेश्चन कर सकते हैं तो देखिए एक तो ये एक है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो NTA कंडक्ट करवाती है वो आपके लिए ऑलरेडी एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा एक आई वुड से एक अप्रोच सोल्यूशन है उनके लिए एक अच्छा एक रिलैक्स करने का तरीका है दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना हो सके आप अभी अपना मॉक टेस्ट दीजिए देखिए दो चीज़ें आपको साथ साथ में करना चाहिए एक ये है कि आपको मॉक टेस्ट बहुत देना चाहिए दूसरा ये है कि उस टेस्ट से एनालाइज करिए कि आप कहाँ का गैप है आपका और उन टॉपिक को कवर करिए होता क्या है यूजुअली कि हमें कुछ टॉपिक हमारा स्ट्रेंथ रहता है डेफिनेटली आपको आपके स्ट्रेंथ पे काम करना है बट कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम शायद एक एवरेज स्टेज पे है अगर हम थोड़े क्वेश्चंस कर ले तो हमारा इंप्रूवमेंट हो सकता है तो मैं एक हमेशा एग्जांपल लेता हूं कि जब हम अगर किसी को भी स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो जिम की बहुत ज़रूरत है बिकॉज जिम स्टेमिना बिल्ड करता है तो आपका प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है आप पढ़िए अपने नोट्स रिवाइज करिए NCERT टेक्स्ट बुक फॉलो करिए फॉर स्पेशली फॉर नीट एग्जाम JEE के लिए आपको अपने अलग अलग स्किल्स डेवलप करने हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स वो आप जितने प्रॉब्लम्स करेंगे वो आएगा बट आपको स्विमिंग में जिम के अलावा आपको स्विमिंग का भी प्रैक्टिस करना है बिकॉज आप बिना स्विमिंग की आप कंपटीशन को समझेंगे नहीं तो ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है बहुत मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके NTA के वेबसाइट पे भी और आप हमारे vision50.org जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको मॉक टेस्ट दे सकते हैं ताकि आप एग्जाम का आपको जो एनवायरनमेंट है आप उसकी प्रैक्टिस करिए बिकॉज
सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि आप पहली बार प्रोबेबली एग्जाम देंगे जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो भी 2 साल का एक साथ आपको टेस्ट करेंगे, अगर नीट है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक साथ टेस्ट करेंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप नीट या जेडबलई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब ये मत सोचिए आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है अभी, आप एग्जाम दीजिए और एग्जाम देख के एनालाइज करिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और आप उसका प्रिपरेशन, उस गैप को फिलअप करने का कोशिश करिए। एवरी डे अगर आप ये कोशिश करते हैं कि मैं कुछ नंबर्स और अपने बढ़ा सकता हूं, तो आपको जब आप उसको ऐड करेंगे तो आप डेफिनेटली शायद अच्छे रैंक की तरफ चले जाएंगे। হয়, মোৰ প্ৰশ্নটো আপোনালৈ হ'ল যে আপুনি ভিজন 50ৰ সৈতে জড়িত আপোনালোকৰ এটা আপুনি ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হয়, কি হয় ভিজন 52 কি হয় আৰু তাত আপোনালোকে কেনেধৰণে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিব? ओके, सो विजन 50 इज मतलब एक चीज़ मैं आपके प्लेटफॉर्म से सारे व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ कि देखिए विजन 50 इज़ नॉट अ टिपिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम एक मेंटरिंग इंस्टीट्यूट है, हम एक मेंटरिंग प्रोग्राम है ये, जहाँ पे हम बच्चों को मेंटर करते हैं टू नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, क्योंकि हमें सबको पता है कि इंजीनियरिंग मेडिकल में क्या सीट्स लिमिटेड है, और हमें ये भी पता है कि हर बच्चों को शायद जो साइंस लेता है उसे इंजीनियर और मेडिकल की पढ़ने की जरूरत नहीं भी होगी, वो शायद कुछ और करना चाहता होगा। और ये पैंडेमिक ने हमें ये सिखाया है कि हमें इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा हमें हर फील्ड के लोग चाहिए। तो एक स्टूडेंट जिसको साइंस अच्छा लगता है हम उनको मेंटर करते हैं ताकि वो जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई भी अलाइड साइंसेज में अगर उनको फील्ड बनाना है, हम उनको मेंटर करते हैं। अब इसका क्या मतलब, देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हमने देखा है कि 3-4 चीज़ें की बहुत ज़रूरत है, और वो 3-4 चीज़ों को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट करते हैं हमारे विजन 50 में। पहला ये है कि विजन 50 में हम आपको ये बताते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप देखेंगे कि आप जब जाते हो कोई भी बुक शॉप में या अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, बहुत सारा मटेरियल्स अवेलेबल है। सो अभी ऐसा नहीं कि देयर इज अ लैक ऑफ मटेरियल, बट देयर आर लैक्स ऑफ मटेरियल। तो ये बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत जरूरी है कि कैसे पढ़ना है। काफी बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस होता है, जो हमने देखा है मेरे खुद के एक्सपीरियंस में और हमारे जो मेंटर्स है उसके बारे में मैं आपको शेयर करता हूं थोड़ी देर में, बट जो हमारी टीम ऑफ मेंटर्स है, एक्सपर्ट्स है, हम सबका एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि बच्चों को पढ़ना तो है, चलो हम पढ़ लिए वो, पर कैसे पढ़ना है, हाउ जो स्टडी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बच्चे लैक करते हैं। कैसे रिवाइज करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे एग्जाम का टेम्परामेंट बिल्ड करना है, तो हम उस पर हेल्प करते हैं। दैट इज द सेकंड पार्ट। थर्ड, हम क्या करते हैं, हम बच्चों को सिर्फ क्लासेस नहीं करते, हम उनको पर्सनली 1-on-1 मेंटरिंग करते हैं। जो आपके हमारी जो टीम है वो टीम, आई कैन से वेरी प्राउडली कि हमारी टीम में हमने बहुत हैंड पिक्ड एक टीचर्स को हमने अपनी टीम में जोड़ा है। ऐसे लोगों को हमने जोड़ा है जो या तो 12-15 साल का एक्सपीरियंस होगा उनको टीचिंग का, अपने फील्ड में वो लीडर्स होंगे, या फिर उनके इतने स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या मेडिकल्स, उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट क्रैक दैट एग्जाम। यही हमारे 2 क्राइटेरिया था, एक सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज और एक कितना एक्सपीरियंस है आपको। तो हमारी जो टीम है उसमें सारे हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका वही है। तो हम ये मिलके क्या करते हैं, हम आपको एक गाइडेंस प्रोग्राम देते हैं। हमारे प्रोग्राम में हर बच्चा एक हमारे लिए केस स्टडी है, हर बच्चे को हम उसके करंट लेवल से उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, हम वो कोशिश करते हैं विजन 50 एकेडमी के माध्यम से। হয়, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে প্ৰদ্যুম্ন ফুকন। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালৈ এইটো যে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে অসমত আপোনাৰ যিবোৰ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যিসমূহ এক্সাম হয়, প্ৰশাসনিক সেৱা যিসমূহ পৰীক্ষা হয়, সেই পৰীক্ষাৰসমূহৰ বিগত বছৰত দেখা পোৱা গৈছে যে তাৰ যিটো ক্ৰেজ আছে, সেই ক্ৰেজটো বিগত কিছু বৰ্ষত অসমত বৃদ্ধি পাইছে, পূৰ্বতে সিমান নাছিলে। এতিয়া বিভিন্নজনৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন থাকে যে এই যি পৰীক্ষা আপুনি যাব, সেই পৰীক্ষা কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব, কেনেধৰণে তাৰ প্ৰস্তুতি চলাব, সেই সন্দৰ্ভত মই সুধিম। কিন্তু মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে বহু লোকে ভাবে যে এই পৰীক্ষাত যাবৰ বাবে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা এই ধৰণৰ যিটো পৰীক্ষাৰ ফলাফল আছে, সেই ফলাফলটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰকৃততে সত্যটো কি, মানে চোৱা যায় নেকি যে আপুনি ধৰক 70% পাব লাগিব বা 80% পাব লাগিব বা ইমান শতাংশ পাব লাগিব তেতিয়াহে পৰীক্ষা দিব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে নেকি? সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। আৰু মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আচলতে কি বহুত বেছি এটা অভাৰ হাইপড এক্সাম হয়। আপুনি যদি পিছৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে বৰ বিশেষ এটা ৰোল প্লে নকৰে। মেট্ৰিকৰ মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন যে মেট্ৰিকটোৱে খুব বেছি আপোনাৰ এখন ভাল কলেজত, ধৰি লওক অসমত থাকিলে মেট্ৰিকত ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পালে আপুনি মে বি কটনত বা বেলেগ এখন ভাল হেৰিত কলেজত পঢ়িবলৈ আপুনি ছিটটো পায়। আৰু ঠিক তেনেধৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ভাল হ'লে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি ভাল এখন কলেজত পাব। বাকী আৰু যদি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আকৌ আপুনি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিবই লাগিব, নীট বা JEE দিবই লাগিব। আৰু যিকোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা, তাত জাষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনাৰ লাগে। চ' আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেট হয়, আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ মেটাৰ নকৰে। মেটাৰ কি কৰিব, মেটাৰ কৰিব যে আপুনি
10th বা 12th মানে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যোনখিনি বেছিক বস্তু আছিলে, ধৰক আপুনি হিষ্ট্ৰীৰ কথা কওঁ, জিঅ'গ্ৰাফীৰ কথা কওঁ, পলিটিৰ কথা কওঁ, সেইখিনি যদি ভালকৈ তাৰ জ্ঞানটো আহৰণ কৰি থৈছে, তেতিয়া আপোনাৰ নম্বৰৰ দৰকাৰ নাই। তেতিয়া আপোনাৰ সেইখিনিয়ে বেছটো বনাই দিব আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে। গতিকে মই মানে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ মাধ্যমেৰে মই সকলো অভিভাৱক সকলক এইটোৱে ক'ম যে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বহুত বেছি অভাৰ হাইপ নকৰিব, কাৰণ এজন ছাত্ৰ সেইটো সময়ত তেওঁ বয়সত বা মেণ্টেলি ইমান ষ্ট্ৰং নহয়, গতিকে সেই এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ এটা নিদিব নম্বৰটোৰ কাৰণে। খালি এইটো কৰক যে তেওঁলোকৰ যোনখিনি চিলেবাছ আছে, ক্লাছ 10ৰ যোনখিনি চিলেবাছ হওক বা 12ৰ, সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ আয়ত্ত কৰিছে, ভালকৈ বুজি পাইছে, ভালকৈ শিকি লৈছে, কাৰণ সেইখিনি পাই বেছটো বনিব ভৱিষ্যতৰ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বিষয়ে। কেনেধৰণৰ বিষয়সমূহ তাত চাব লাগিব? মানে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যিবোৰ পৰীক্ষা হয় সেইখিনিক লৈ মানুহৰ মাজত কনফিউজন থাকে যে কি হ'ব, কি পৰীক্ষা হ'ব, কেনেকৈ ধৰণৰ হ'ব, কাৰণ তাত 3টা পেটাৰ্ণ থাকে। ধৰক প্ৰথম প্ৰিলিমছ হ'ল, তাৰপিছত মেইনছ, তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ, তাৰপাছতে চিলেকশ্যন হয়। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে মই অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চিতভাৱে জানি ভাল পাব যে কি হয় আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া। হয়, এতিয়া কথাটো হ'ল যে চাওক, এতিয়া আমিও এটা মানে হয় কি APSC বুলি ক'লে খালি আমি ACS বা APS বা UPSC ক'লে IAS IPS এলাইড ছাৰ্ভিচো থাকে তাৰ মাজত, সেইটো গমেই নাপায়। এতিয়া ধৰক UPSC আণ্ডাৰত এলাইড ছাৰ্ভিচ, এতিয়া চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম বুলি কয়, য'ৰ পৰা IAS IPS IRS ৰেলৱে ছাৰ্ভিচ, তো তেনেকৈ ধৰি লওক 26ৰ পৰা 28টা ছাৰ্ভিচ বেলেগ আছে। তাৰ বাহিৰেও আৰু অন্যান্য পৰীক্ষাসমূহ আছে। ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ছাৰ্ভিচ আছে, ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ আছে, CAPF চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চৰ এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট আছে, CDS আছে ডিফেন্সৰ কাৰণে। তাৰ বাহিৰে এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড কমিশ্যনাৰ এক্সাম হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল লেবাৰ ছাৰ্ভিচ আছে, এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ, চেণ্ট্ৰেল লেবাৰ এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ, চ' সেইখিনি এক্সাম হয়। তাৰ বাহিৰে আমাৰ ষ্টেটত APSCত CCৰ পৰা আপোনাৰ ACS APS বা অন্যান্য গ্ৰুপে পৰীক্ষাসমূহৰ বাহিৰেও অন্যান্য বেলেগ পৰীক্ষাসমূহ হয়। চ' এতিয়া ধৰি লওক পৰীক্ষা ঢেৰ আছে, বহুতকেইটা পৰীক্ষা আছে, প্লাছ এতিয়া পৰীক্ষাসমূহৰ ডিপেণ্ডিং অন এক্সাম টু এক্সাম পেটাৰ্ণবোৰ বেলেগ। এতিয়া মই চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কথাটো কৈ লওঁ। তো চিভিল ছাৰ্ভিচত 3টা ষ্টেজ হয় আপোনাৰ। এটা প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম হয়, এটা মেইনছ হয়। মেইনছৰ 2টা পাৰ্ট থাকে, এটা হ'ল ৰিটেন আৰু এটা হ'ল ইণ্টাৰভিউ, মানে পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট। চ' যোনটো প্ৰিলিমিনেৰী এক্সাম হয় APSC হওক বা UPSC, যোনটো চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে হয়, বেচিকেলি এইটো স্ক্ৰীণ আউট কৰিবৰ কাৰণে হয় যে মেইনছত এতিয়া ধৰি লওক বহুত মানুহৰ কপিটো চেক কৰিব নোৱাৰি, গতিকে মেইনছৰ কাৰণে এটা স্ক্ৰীণ আউট কৰে প্ৰিলিমছৰ পৰা। প্ৰিলিমছ জেনেৰেলি 2টাতে। এতিয়া যিহেতু আৰু এটা কথা যে আমাৰ APSCৰ চিভিল মানে কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামৰ চিলেবাছটো এতিয়া UPSCৰ যোনটো চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম তাৰ লগত একে কৰি দিলে। খালি মাত্ৰ এখন পেপাৰৰ ডিফাৰেঞ্চ, সেইখন হ'ল এখন জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ আমাৰ অসমৰ ওপৰত আছে, সেইখন এখন এক্সট্ৰা APSCত পেপাৰ মেইনছত, আদাৰৱাইজ গোটেই চিলেবাছ একে। চ' প্ৰিলিমছত আপোনাৰ 2খন পেপাৰ থাকে, এখন জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ, এখন এপ্টিটিউডৰ, অবজেক্টিভ হয় মানে MCQ হয়। তাৰপিছত আহিল মেইনছ। মেইনছত আপোনাৰ UPSCত 9খন, APSCত 10খন পেপাৰ, য'ত লেংগুৱেজৰ পেপাৰ থাকিব, মানে ইংলিছ আৰু যিকোনো এখন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ হৈ গ'ল। এছে থাকিলে, জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ থাকিলে, এথিক্সৰ পেপাৰ থাকিলে, আৰু অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ 2খন পেপাৰ থাকিব। আৰু তাৰপিছত ফাইনেলি ইণ্টাৰভিউ। চ' ইণ্টাৰভিউটোত মানে বহুতে ভাবে যে ফাইনেলি ইণ্টাৰভিউ এটা ভাইভা বা টাইপৰ হ'ব, বাট সেইটো নহয়। সেইটোত একচুৱেলি আপোনাৰ পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট হ'ব। গতিকে আপুনি কিমান বেলেঞ্চড হয়, আপুনি কিমান উইটি হয়, আপুনি চিটুৱেশ্যন এটা কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব পাৰে, ফটককৈ কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব পাৰে, প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড, এই বস্তুখিনি আপোনাৰ চাব পাৰ্চনেলিটিত। গতিকে এই 3টা ষ্টেজ হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ বেছড অন আপুনি কেনেকুৱা ৰেংক পাব, আপোনাৰ প্ৰেফাৰেঞ্চ কি দিছিলে, তো সেইটো বেচিছত আপুনি যিকোনো এটা ছাৰ্ভিচ পাব। হয়, মই দিনেশ লাহোটীজী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বিশেষকৈ যিহেতু ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেডিকেলৰ এই গোটেই এক্সামসমূহ হৈ থাকে, পৰীক্ষাসমূহ হৈ থাকে, সেই পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে আপুনি যদি 3টা বা 4টা টিপছ দিব পাৰে যে এইকেইটা পইণ্টত যাব লাগে বা এইকেইটা পইণ্টত ফ'কাছ কৰিব লাগে, তেতিয়া আপুনি ধৰক যিহেতু কিছু সময় আপুনি ক'লে যে কি পঢ়িব লাগে আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এইখিনি আপোনালোকে শিকায়, তো তাৰ যদি গুৰু মন্ত্ৰ হিচাপে মই 3টা বা 4টা আপোনাৰ পৰা টিপছ সোধোঁ। देखिए, लाइक वो ऐसे जनरली बोलना तो बहुत वो होगा, बट मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ कि कुछ जो इमीडिएटली बच्चे कर सके अभी। देखिए, एक ये है कि अगर आप देखेंगे, अगर हम नीट एग्ज़ाम का बात करें तो नीट में ये देखा गया है कि जो नीट एग्ज़ाम है, स्पेशली ये पेंडेमिक के बाद पहले समय में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत ईजी कर दिया था उसका लेवल, और अभी एक्सपेक्टेड ये भी कि इस साल भी थोड़ा ईजी होगा। एक व्यूअर्स को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप NCERT का जो आपका टेक्स्ट बुक है
वो आप बिल्कुल स्पेशली फॉलो करिए फॉर मेनली फॉर टू सब्जेक्ट्स. वन इज़ फॉर बायोलॉजी जिसमें बॉटनी एंड जियोलॉजी इंक्लूडेड है, एंड केमिस्ट्री. उन दोनों सब्जेक्ट के लिए आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक इज़ अ वेरी गुड बुक बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से और रिलेवेंट टेक्स्ट बुक्स के चीज़ों से ही पाया जाता है. तो ये एक सजेशन है आपके लिए. इनफैक्ट केमिस्ट्री तो आपको जेडब्ल्यू के लिए भी मेंस हो या एडवांस हो, अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं तो आपका एक काफ़ी अच्छा एक लेवल का प्रिपरेशन रहेगा. नेक्स्ट सजेशन ये है कि क्योंकि स्टूडेंट्स के पास अभी टाइम बहुत कम है, आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आप कलेक्ट कर सकते हो. देयर आर मेनी पब्लिशर्स जिनके पास्ट ईयर्स की बुक्स अवेलेबल रहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में. तो क्या होता है कि अगर आप लास्ट 30-40 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चंस एक भी कॉमन नहीं आएगा, बट आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअली इन एग्जाम्स में. तो ये मेरा दूसरा सजेशन है आप लोगों के लिए. थर्ड, जैसे कि मैंने आपके शो के स्टार्टिंग में ही बोला कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, वो बहुत ज़रूरत है. इनफैक्ट एनटीए जो वेबसाइट है वो भी अपने प्लेटफॉर्म पे वो भी एक मॉक टेस्ट रन करवाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे. आप वो भी जरूर अटेंड करिए, क्योंकि क्या है कि बच्चों को सिर्फ अभी टेक्स्ट बुक पढ़ने का हैबिट है या एक ऑनलाइन क्लास में हैबिट है. ऑनलाइन एग्जाम इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग. हालांकि अच्छी बात यह है कि ऑफलाइन में भी होंगे कुछ एग्जाम्स, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले वो एग्जाम्स का जो एनवायरनमेंट है उसके आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड लास्ट मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट करूंगा एज अ टिप कि आपको ये नहीं देखना है कि आप सिर्फ क्लास 12 के ही पोर्शन को बार बार पढ़ लो, बिकॉज 12th आपने अगर एग्जाम दिया है तो आप 11th की काफ़ी चीज़ों को आप भूल चुके होंगे, बट वो आपका स्ट्रेंथ वाला टॉपिक होगा, तो आप उस पर ज़रा फोकस करिए. हम आपको अगर इंडिविजुअली अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे प्लान बनाना, बिकॉज हर बच्चे का अलग चैलेंजेस होगा. तो ये एक जनरल एडवाइस है और पर्सनलाइज एडवाइस के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. আপোনালোকৰ লগত যদি যোগাযোগ কৰিব লাগে কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব পৰা যাব, যেহেতু আপুনি ভিজন 50 লগত আছে বা আপোনালোকৰ ইউএছ টিমৰ অংশ, কেনেকৈ আপোনালোকৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব? आप vision50.org www.vision50.org आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं. वहाँ हेल्पलाइन नंबर्स हैं. आप अगर वहाँ किसी भी जब आप कॉल करते हैं उनको, आप सिंपली कॉल करिए और उनको बताइए कि आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं या जेडब्ल्यू का एडवांस एग्जाम दे रहे हैं, अपना नाम रजिस्टर करवाइए वहाँ पे और आप बोलिए कि किस तरीके से आपको सपोर्ट चाहिए. अभी हमारे कुछ और प्रोग्राम्स भी है जो भी मैं बताना चाहूँगा. जो स्टूडेंट क्लास 10 से 11 में जाना चाहते हैं, हमारे पास स्कूल इंटीग्रेट प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं. हमारे 2 स्कूल्स हैं ERDF फाउंडेशन के अंडर इन करीमगंज. एक है हमारा सेंट्रल पब्लिक स्कूल पत्थरकांदी और एक है सेंट्रल पब्लिक स्कूल बदरपुर. वहाँ ऑलरेडी हम वहाँ पे हम एक स्कूल इंटीग्रेट प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं कि स्कूल के साथ साथ बच्चों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन वो कर सकते हैं. इसके अलावा गुवाहाटी में हमारे एक सेंटर है और एक यूएसटीएम कैंपस के अंदर हम एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम रन कर रहे हैं. देखिए क्या होता है, काफ़ी बच्चे जो बाहर से आते हैं उनको, जो पेरेंट्स है स्पेशली, उनको ये लगता है कि हम बच्चे को गुवाहाटी तो भेज देंगे बट क्या उनका केयर होगा. और स्पेशली कोविड की सिचुएशन में या पेंडेमिक के बाद ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्न होगा पेरेंट्स का कि उनको सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उनका हेल्थ, उनका फिजिक, उनके ओवरऑल एक जो हॉलिस्टिक जो हम बोलते हैं वो एनवायरनमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आप कोई भी आप देखेंगे अगर यूएसटी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है और वहाँ पे उस माहौल में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा. प्लस हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है. ये है स्पेशली क्लास 11 के बच्चों के लिए, एज वेल एज जो स्टूडेंट डिसाइड कर रहे हैं कि हमें गैप ईयर देना है आपकी जेई और नीट के एग्जाम्स के बाद. हमारा एडमिशन ऑलरेडी चल रहा है. आप हमारे वेबसाइट में जाके आप स्कॉलरशिप फॉर्म भी भर सकते हैं. जो भी मेरिटियस स्टूडेंट है, जिनके अंदर टैलेंट, जिनके अंदर एक बेसिक टैलेंट है और अगर उनको लग रहा है कि हम फाइनेंशियल वजह से हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमारे प्रोग्राम्स ऐसे भी बहुत अफोर्डेबल है. बट ये हमारा जो विजन 50 में जो 50 है वो यही है कि हम 50 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और 51 से हम फीस लेना शुरू करेंगे, जो भी एक मिनिमम एक फीस होता है. तो आप जो भी स्टूडेंट है जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप vision50.org के वेबसाइट में जाइए, आप रजिस्टर कर सकते हैं क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए. एंड जो 12th पास जो स्टूडेंट है जो एक साल ड्रॉप ईयर देना चाहते हैं, हम एक गुरुकुल सिस्टम में एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम स्टार्ट कर चुके हैं हम ऑलरेडी, जिसका अभी ऑलरेडी कुछ बैचेस बन चुके हैं. आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के लिए भी और नीट के लिए भी, जहां हम आपको 24/7 आपका खाना पीना रहना एंड आपको मेंटर्स का एक्सेस मिलेगा 24/7 इन द यूएसटीएम कैंपस. प्रद्युम्न ফুকন, মই আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ. চেণ্টাৰ ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম যিটো USTM খুলিছে, তাত কেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু যোগাযোগ কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকৰ সৈতে? আমাৰ চেণ্টাৰ ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ আণ্ডাৰত আমি এতিয়া বৰ্তমানটো এটা আমাৰ 3 বছৰীয়া এটা ৰেচিডেঞ্চিয়েল ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰাম, যোনটোৰ নাম হৈছে BA এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড গভৰ্নেন্স, শ্বৰ্ট ফৰ্মত BAG. চ' এইটো এটা বেচিকেলি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম হয়. 6টা ছেমিষ্টাৰ আছে, 3 বছৰীয়া এটা ডিগ্ৰী হয়, যোনটো UPSCৰ চিলেবাছৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি প্ৰগ্ৰামটো বনাইছোঁ.
তো আমাৰ মোটিভটো হ'ল যে 3 বছৰত এজন ষ্টুডেণ্টে যোনে এই কোৰ্সটো কৰিব তেওঁ এটা BA ডিগ্ৰীও পালে লগতে তেওঁ UPSCৰ প্ৰিপাৰেচন হৈ গ'ল বেলেগ কোনো ধৰণৰ কোচিঙৰ দৰকাৰ নাই তেওঁ ডিগ্ৰীও পাই গ'ল আৰু লগালগ ডিগ্ৰী শেষ হোৱাৰ লগালগ তেওঁ মানে সিভিল সাৰ্ভিসৰ এক্সামত বহিব পাৰিব সো এইটো এটা হৈ আছে বাকি আমাৰ তাত নেট ফৰাম আছে নেটত আমাৰ যথেষ্ট ষ্টুডেণ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছে নেট ফৰাম আছে গেটৰ কাৰণে আমি কৰিছো এলাইড এক্সাম সেল আছে লগতে এটা ভিজন 50 আন্ডাৰত আমি সিভিল সাৰ্ভিসৰ কিছুমান মডিউল ষ্টাৰ্ট কৰিছো সো মই তাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব বিচাৰিম সো এটা হৈছে আমি এতিয়া এটা 5 ইয়াৰ্স ফাউন্ডেশন কোৰ্স ষ্টাৰ্ট কৰিছো UPSCৰ কাৰণে হেতু যিকোনো এজন ষ্টুডেণ্ট যোনে ক্লাছ 10 পাস কৰিছে তেওঁ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো এখন কলেজতে এডমিশন নলক কিয় বা যিকোনো এটা কোৰ্সতে নলক কিয় তেওঁলোকে আমাৰ লগত UPSC কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিব আৰু এটো 5 বছৰ এটা কোৰ্স হ'ব আৰু তেওঁ ডিগ্ৰী শেষ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব UPSCত বহিবৰ কাৰণে সো এটো এটা হল নেক্সট হৈ গল যোনে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিছে তেওঁলোকে অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো এখন কলেজতে এডমিশন নলক কিয় বা যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমতে নলক কিয় তেওঁলোকে আমাৰ লগত এটাটো আমাৰ কলো যে বাগ যোনটো এটা ৰেসিডেন্সিয়েল কোৰ্স তাৰ বাহিৰেও এটা 3 বছৰীয়া ইন্টিগ্ৰেটেড কোৰ্স হ'ব UPSCৰ কাৰণে সো হেতু তেওঁলোকে আমাৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ লগত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু ফাইনালি যোনে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত এটা 1 ইয়াৰ ৰেসিডেন্সিয়েল প্ৰগ্ৰাম আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এবাৰ সো 1 ইয়াৰ ৰেসিডেন্সিয়েল প্ৰগ্ৰামটো তেওঁলোকে USTM কেম্পাছত থাকিব লাগিব আমি 24/7 মেন্টৰিং কৰিম ফৰ দি সিভিল সাৰ্ভিসেস সো এটা বৰ্তমান এই মডিউল 4টা যোনটো 5 ইয়াৰ্স ফাউন্ডেশন বাগ 3 ইয়াৰ্স ইন্টিগ্ৰেটেড কোৰ্স আৰু 1 ইয়াৰ ৰেসিডেন্সিয়েল তাৰ কাৰণে আমি এটা টেলেন্ট হান্ট পাতিছো 8 আগষ্ট 8 আগষ্ট 2021 ৰ দিনা আমি এটা টেলেন্ট হান্ট এক্সাম পাতিম যাৰ পৰা 50 জন ষ্টুডেণ্টক যেনেকৈ অলৰেডি মিস্টাৰ লাহোটি তেখেতে কৈছে যে 50 জন ষ্টুডেণ্টক আমি স্কলাৰশিপ দিম এই যিকোনো এটা মডিউলত তেওঁ যোনটো ইচ্ছা কৰে হেতু মডিউলতে বা টোটাল আমি 50 জন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা স্কলাৰশিপ আমি পৰীক্ষা পাতিছো আৰু 8 আগষ্টত হ'ব আৰু যোনটো BA এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড গভৰ্নেন্স তাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো হ'ল যে তাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মানে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব পাৰে আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ বাট মিনিমাম 70% পাৰ্সেন্টেজ লাগিব 70% লাগিব তাৰ পিছত এই যোনটো এক্সাম হ'ব এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব আৰু পাৰ্সোনাল ইন্টাৰভিউ হ'ব তাৰ বেসিছত তেওঁক আমি এডমিশন দিম এটো একেদিনাখনে হ'ব একেদিন 8 তাৰিখে হ'ব সো vision50.org ৱেবসাইটত যাব পাৰে তাতে গৈ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে মডিউল গুটেকিটা পাব যোনটো মডিউলত আপুনি ইন্টাৰেষ্টেড হে মডিউলটো চুজ কৰিব পাৰে আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে আৰু বাকি আমাৰ vision 50 ৱেবসাইটত ফোন নম্বৰসও আছে তাতে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিলে গুটে আপুনি কাউন্সেলিং আপোনালোকক দি দিয়া যাব মই অন্তিম প্ৰশ্ন সুধিছো দিনেশ লাহোটি আপোনালে যে নীট বা JEE যে এক্সাম আছে তাক লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ এতিয়া ভয় খাই থাকিব নালাগে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ অ্যাসিস্টেন্স আপোনালোকে দিবলৈ ৰেডি হৈ আছে নহয় राइट हमारे जितने भी मेंटर्स हैं हम अभी एक बहुत ही जल्द हम लोग आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमारे फ़ोन नंबर में जो हमारा हेल्पलाइन नंबर आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर हम अभी हम क्या कर रहे हैं हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे जितने भी मेंटर्स हैं हम आपको जो भी आपको सपोर्ट चाहिए क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है या आपको कोई टॉपिक में डाउट है हम वो डाउट सपोर्ट के लिए भी हम अभी 24/7 एक लाइन स्टार्ट करने वाले हैं वो आपको vision50.org के वेबसाइट पे आप चेक करिएगा विद इन अ कपल ऑफ डेज वो लाइव हो जाएगा ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোক দুজনকে দিনেশ লাহোটি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু প্ৰদ্যুম্ন ফুকন আপোনালোক দুজনকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা আপোনালোক সকলোৰে বাবে আছে টাইম মিটাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই ডিকেট ফৰ্মাই বিদায় লৈছো ধন্যবাদ নমস্কাৰ